सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से और गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हाजिर हैं। आज बटवार फरवरी के रतुक गोडनुक तारीख 1436 हिजरी के शाबान मौजमुक चाज दुईम तारीख जनवरी का महीना रुखसत हुआ और मौसम सरमा का चले कलान भी रुखसत हुआ, चले खुर्द और चल बच्चे को पीछे छोड़ते हुए। और जो कमाल चले कलान नहीं दिखा पाया सर्दियों के एतबार से, बर्फबारी के एतबार से, उम्मीदें अब सारी जो वाबस्ता हैं वो चले खुर्द से है और चल बच्चा से, और कभी कभार जो है बच्चे माँ बाप को भी पीछे छोड़ देते हैं। खैर, आप शायद अगर जल्दी जागे हों आज तो आपने ज़रूर ये देखा होगा अपने घर की, अपने कमरों की खिड़कियां खोल के कि बाहर एक बड़ा खूबसूरत सा मौसम है जो आपके इंतज़ार में है। बर्फबारी भी हुई कुछ इलाकों में, श्रीनगर में भी आज सवेरे हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद एकदम से रुक गया। और मज़ाफ़ात के हवाले से और दूसरे अज़ला के ताल्लुक़ से कहा जा रहा है कि बर्फबारी हुई है, बल्कि जो हमारे आज के मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ पुलवामा से हैं, तो इनका कहना है कि आज जब ये घर से निकले तो उस वक्त भी बर्फबारी हो रही थी और रात के दौरान भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी। खैर, मौसम सरमा के दौरान बर्फबारी ना हो तो मज़ा किरकिटा सा हो जाता है, वो रौनकें नहीं महसूस हो कर पाता इंसान जिन रौनकों का, जिस खूबसूरती का इंतज़ार पूरा साल हम करते हैं। और मौसम सरमा के दौरान हमारे यहाँ विंटर स्पोर्ट्स का, सरमाई खेलों का एहतमाम होता है। मौसम सरमा के दौरान हम देखते हैं कि गुलमर्ग की वादियों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। गुलमर्ग में विंटर खेलों का, सरमाई खेलों का एहतमाम किया जाता है। और आप जानते हैं कि कुछ रोज़ कबल ही लेह में सरमाई खेलों का एहतमाम किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तहत वहाँ पर अल्पाइन स्की, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और इसके साथ साथ स्नो बोर्डिंग और दूसरे जो सरमाई खेल है उनके मुकाबले कायम किए गए। और इसी तरह अब गुलमर्ग में इस महीने की 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक सरमाई खेलों का एहतमाम किया जाता है। और इन खेलों में मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ी इंतज़ाम वाले इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी जो है वो गुलमर्ग की वादियों का रुख करेंगे और वहाँ पर अपनी खेल सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। तो हम उम्मीद रखेंगे कि आने वाले दिनों में मज़ीद बर्फबारी होगी ताकि जो हमारे स्कीइंग के साथ या दूसरे सरमाई खेलों के साथ वाबस्ता खिलाड़ी हैं वो भरपूर तरीके से इन खेल मुकाबलों में हिस्सा ले पाए। मेरे साथ हैं आज के शुमारे में हुमैरा शफी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक बार फिर से आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। नाज़रीन, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि आज का दिन आपके लिए खास हो, बेहतरीन हो। आज सुबह सवेरे जब मैं उठी लगभग 6:30 बजे तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी। इनफैक्ट मैंने अपने डैडी को देखा, वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई उनको देख के। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, मुझे मूड नहीं होता है घर से निकलने का जब ऐसा मौसम हो जाता है बर्फबारी या बारिशों में। बहरहाल आपके लिए जो प्यार होता है और हम ये भी जानते हैं कि आप मुंतज़िर होते हैं इस प्रोग्राम के लिए, इसलिए आना पड़ता है। बहरहाल नाजरीन, कहते हैं दिलों में वही लोग जिंदा रहते हैं जो हमेशा मोहब्बतें, खुशियां बांटते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा, वो आपका दोस्त हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, जिसके साथ आप बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं भरता। अगर ऐसा कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में है तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है। आप उन्हें बताइएगा कि वो आपकी ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बनाते हैं, वो आपके लिए कितना स्पेशल है। क्योंकि मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानती हूँ, जब मैं उनके साथ बात करती हूँ तो बोरियत हो जाती है और फिर अंदर से पता ही नहीं होता है कि किस बारे में बात की जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बोर नहीं होते, आप इस प्रोग्राम को हमेशा एंजॉय करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको इंतज़ार रहता है अपडेट्स का। आपको बताना चाहेंगे आज हमारे यहाँ श्रीनगर में दिन भर बारिशें या बर्फबारी हो सकती है। वही अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री सेल्सियस, कम से कम -5 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 19, कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी बताते चले, नेशनल हाईवे 44 पर
छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है और मुगल रोड, SSG रोड आज दिन के लिए बंद ही रहेंगे। मज़ीद इतलात के लिए दिए गए नंबरात जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी अभी स्क्रॉल हो रहे हैं, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं, एज वेल एज उनका जो एक्स हैंडल है वहाँ पर भी लाइव अपडेट्स आती रहती है। जी शुक्रिया इमन अपडेट हंद बापत। सन वचन वाल जानान से प्रोग्राम किस दसलाबस मज कुन मौजूस तहत कत करान तो उम्मीद थावान जे कह मौजू जेर बहस अनो तथ मौजूस पे करो तुह त पान वन गरकन बचन सत पन्न हम ख्याल साथियन सत यम ऑफिस स्पेसेस तत पन्न कलीगन सत करान अख मौजू युस रात पे मेस जहनस मज बल्कि अक्सर कशर हंदिस जहनस मज जरूर आमुत तिकाज रात गो वीडियो बड़ वायरल यथ वीडियोस मज सानि वादी हंद बल्कि जम्मू कश्मीर मशहूर मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर सुशील राजदान साहब तम बेसिकली योर आमत तम प्रथ रेत योर यवान मरीजन इलाज करने खतर तो रात तम मगर अकिस तकरीब मज शामिल गमत अख प्रोग्राम मुनक़द करना आमुत अमर सिंह क्लबस मज यथ मज युस जन यह डिजिटल दौरक सन अजिक बच्चे इन कित पे इम्पैक्ट करान सन डिवाइसेस खास कर मोबाइल फोन तम हवाल तकरीब मुनक़द करना आमज कॉन्फ्रेंस मुनक़द करना आमज तो पत सन ज़रा इब्लाग सत मीडिया से तोलुक थावन वल सन दोस्त तिमो कर डॉक्टर साहब सत कत तिमो वन सठी जान कत दोपुक जे यह रेस्पॉन्सिबिलिटी मलिस माज हज यह जिम्मेदारी मलिस माज हज जे कम अज कम 5 वोहर योतमत बच्चे गस तोतमत गस अम सस अथस मज मोबाइल फोन दिन यून कह कुन सात बच्चस कोस दिवान या बच्चे आवर थावन खतर अमिस मोबाइल फोन दिवान यम गर्ज जे यह रोज आवर तो बह पन काम करित मगर युस यह कहालत अस मज या कम दिलचस्पी पन्न बच्चन कुन या कुन सात वनो यह युस जन आवरियार यह आवरियार आसन सब पत करा कोशिश बच्चे थवन बाकिन चीजन सत आवर ताकि अस हेको पन काम कर मगर यह मा पे अस द्रुग अत कुन सोचने जरूरत तो वन त गो ेर कह कोशिश कर यूता पे यूता बच्चन सत टाइम गुजारनुक तो बच्चे मोबाइल फोन निश दूर थावनुक तो अम हवाल वीडियोज अदरवाइज अवेलेबल मगर युथ कह बोड़ शख्स यमन जिंदगी हूँ तजुर्बा आस तो कुछ फील्डस मज महारत हासिल आए तम यिस कह कत वनान सोन तवज्जो मबजूल गसान तो गसन त गि खैर प्रोग्राम किस दसलाबसी मज मौसीकी हज डल तह तमत वातना आज इंतखाब कोर्मुत रहमतुल्लाह खान साहब ने सठे खूबसूरत आवाज हूँ वलि करो प्रोग्राम दसलाब मौसीकी हज यमि डाल सत जस्त हैवेश अस्तवन यार सई सुबोजा यान बोजा तोच बन यार सई जस्त हैवेश अस्तवन यार सई बोजा यान बोजा तोच बन जस्त
مےٚ سۭتۍ کیٛاہ کوٚرُن وادَے بہٕ ترٛوونَس اُفتادَے مےٚ سۭتۍ کیٛاہ کوٚرُن وادَے بہٕ ترٛوونَس اُفتادَے روا چھا نکھ ؤتِتھ ہاوسَے سُہ بوجاین بوزا توتہِ وَنیارسَے ژٕ گژھَے جستہٕ دِژام کَن پٔتمہِ پیارے ترٛپُرِ مٲسلَے تہٕ دارے دِژام کَن پٔتمہِ پیارے ترٛپُرِ مٲسلَے تہٕ دارے چھُ سُلطان سوزوایان گوشو پنٛنیو بوٗزمَسَے سُہ بوجاین بوزا توتہِ وَنیارسَے ژٕ گژھَے جستہٕ ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. آپ سن رہے تھے رحمت اللہ خان صاحب کی آواز میں یہ زبردست سا نغمہ. ابھی ہمیں جتنے بھی حجاب گرلز دیکھ رہی ہیں آپ سبھی کو بتانا چاہوں گی ویری ہیپی ورلڈ حجاب ڈے. جی ہاں، میں جانتی ہوں کہ حجاب لگانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے آج کل، بہت ہی زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھیے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے حجاب لگاتے ہیں. اور میں اگر پرسنلی اپنی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں جو کچھ بھی ابھی تک حاصل کیا ہے میں اس کا کریڈٹ حجاب کو دینا چاہوں گی. آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اس پروگرام کا لائیو ٹیلی کاسٹ آپ DD کشر چینل کے علاوہ اب YouTube پر دیکھ سکتے ہیں، اینڈ انفیکٹ آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ. آج کے خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے ضرور، لیکن ایک وقفے کے بعد. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. کٲشِر شاعری ہُنٛد سٮ۪ٹھٕے بہتریٖن نموٗنہٕ ٲسۍ پیش کران رحمت اللہ خان صٲب. سٮ۪ٹھٕے خوٗبصوٗرت کلام. تہٕ ییٚلہِ أسۍ کٲشِر شاعری ہٕنٛدِ حوالہٕ کتھ کران چھِ، کٲشِر شاعری ہُنٛد ڈٮ۪کہٕ ٹِکہٕ چھُ کٲشِر صوٗفی شاعری. تہٕ کٲشرِ صوٗفی شاعری سۭتۍ چھِ وابستہٕ سٲنۍ ہتہٕ واد تِمہٕ گۄنمات یِمو بظٲہِر پوٚرمُت اوس نہٕ کینٛہہ یا کم پوٚرمُت اوسُکھ، مگر تِمو اوس واریاہ کینٛہہ سوٚرمُت. تتھ سلسلس سۭتۍ چھِ وٕنکٮ۪ن کِس دورس منٛز تہِ واریاہ سٲنۍ بُزرگ وابستہٕ. تہٕ نوجوانن منٛز تہِ چھِ خوشی ہٕنٛز کتھ چیٖز زِ نوجوانن منٛز تہِ چھُ شوق گنیومُت. نوجوانن منٛز تہِ چھِ تِمن چھِ پروردگار سٕنٛز عنایت زِ تِم تہِ چھِ صوٗفی شاعری ہٕنٛدِس اتھ سلسلس سۭتۍ وابستہٕ. تِم تہِ چھِ تصوُف چہِ اتھ رزِ تھپ کٔرِتھ. تہٕ آز چھِ یِژھٕے ہِش اکھ خاتوٗن سٲنِس پروگرامس منٛز شٲمِل سپدان یِہُنٛد تعلق چھُ پُلوٲمۍ علاقس سۭتۍ. یِہٕنٛز چھِ وُنِس تامتھ 5 کِتابہٕ مارکس آمژٕ. تُہۍ چھِو فاطمہ بانو جی.
तुहंद सठा सठा इस्तकबाल सठा शुक्रिया तशरीफ आवर सपदन खतर वालेकुम अस्सलाम तुछवा ठीक पट ठीक पट मे वोन पुलवाम सत तुहंज वाबस्तगी पुलवाम पे वोनो तुह तशरीफ प्रोग्राम शुरू गसन ब्रोह तुह प्रसान से मौसम हाल चाल क्या तह लोगन शीन रोत कत लोगन शीन जजाकल्ला यह बरकत मामलो तुह कस बज द्रो गर 6:30 द्रो सुबह अच्छा तपर तो अम सात शीन पेवान अम सात कम पेवान मगर जमा रोतल शीन पे 3:30 लोगन चलो जजाक बस ना वन कि कुछ सात बच तो मलिस ब्रोह चलान तिकाज चले करान सबन करना ज्यादा इनायत शीन के एतबार की खास कर जन मदनी इलाक शहरस मज पे ज्यादा की अच्छे सारे वमीद बचन सत वाबस्त चलो बच मकान की कमाल खैर तुहद सठा शुक्रिया सैनिस नादस थो तह कम तुह ओनव योर तशरीफ तुम अकिस सठी रितिस सिलसिलस सत वाबस्त तो सानि कशीर अमे हवाल परवरदिगार सन्स वारिया इनायत असो तुह नश जरूर जानन अत सिलसिलस सत वाबस्त सपदुन गवा इतफाक गरस मज ओसा कह तुंदिस गरस मज कह अदबस सत या शायरी सत वाबस्त या तुंदिस इलाकस मज यह लगभग इतफाक अच्छा अलबत मे मोज तमिस गेवनुक शौक अच्छा तुम हयात वन अच्छा परवरदिगार मतलब गेवान पत दपान मे कर तो याद मगर बेस दपान मे मोज डांबस मोन माम मे मोज जान बिल्कुल सह खतरनाक कलंदर अच्छा खतरनाक यह मे बूजमुत बेस मे माम हाल हयात दपान तम क्या कलाम 2-3 वन तो बाकी मे तो पानस मे इतफाक तुम क्या तम सात वस यम सात तुह गोडनिच इनायत सपज अमे हवाले मे 3 वरी अच्छा 3 वरी तुह वनकस सह याद इस तुह कलाम तम सात लिखमुत गोडनुक कलाम लिख मे लोय थम जुल्फुक जाल वल वो हाल मट्यो यह गोडनुक कलाम मगर अम ब्रो बह ख्वाब वुचान बस वुचान मे आव नफर तो तम वो यारबलस पे तम लोय मे यथ दब मे पुस मे क्या लोय दब तो तम दप मे माफी चमन क्या पलान अत कर रच अम पे गो बेस गरस तमिस वन अजीज मेडिकेट दोपन मे अमसी दब लायन मतलब सुबह गई फायरिंग तो सह गुजरो फायरिंग मजे गो गोट दांतवान तो पत गुजरो मगर बस अम सात मारिया लकट मे नहीं पता शायरी क्या गई क्या न गई तो बह वोचस स्कूल वोचस तत मैडम तमिस नाम नईम तमें हज वज कोर्मुत असल पे तमिस बह माना नेक खातून तो पत वो मे तमिस मे मे वो ख्वाबस मज मे दोपुक ऐ क्या पलान अत कर रच तम वोन दोपन मे बसान कर खानदर तमिक बदल एंगला बस बह खोचस दोपन कर खानदर कह दलील पत गो मे अम पत मतलब मे खानदर ब्रोट लिख खानदर ब्रोट तो तम पत गो मान जिंदगी मज सोरे शामिल यह बह लेखान टी मे गसान चाहे बह असल लेखा खराब लेखा तो टी मे रुतुय माशाअल्लाह लेखान तुम मगर यह वन तो तुह पोर्मुत लिखमुत कह अहन मे मैट्रिक पास कोर्मुत मैट्रिकस ताम मैट्रिकस तो मैट्रिकस तान पारन वाजिन कूर जह पत सोचमुत बह कर नौकरी कुछ जाए फार्म वार्म बोरमुत जह अहन इथे गई मे किस्मत मे 2-3 आर्डर आय मे 2-3 डिपार्टमेंटन मज तो पत किस्मत पत लजस बह क्लास 4th एजुकेशन डिपार्टमेंट महकमे तलीम ठीक तत पे गई मे प्रमोशन तो वचस बह टीचर तान अच्छा रिटायर गई बह 3 नवंबर 2024 मगर यह इतफाक ये स्कूलस में गर नश मतलब एडमिशन मिलमुत दर्ज गमस तती गईस बह लास्टस रिटायर तो तन कर मे तीच कोशिश मे तो अत स्कूलस ओत बस तीच कोशिश करान मे गई नजदीक मे दूर दूर ड्यूटी बह वात लास्टस तोतान अच्छा इस तुह कलाम सह कत मुतलिक ज्यादा बस ब्रोट मतलब कलाम मे एब्रप्ट तम मतलब तिम मज सूफियत वारिया तम पे गई बह इन तंजीमन गई बह रल मिल अत गो यह बाजर वाजर तह गो अत गो अत रल मतलब अत मज गो नायर क्या वो क्या बाकी मतलब हालात बह गोडनेथ यह महाराज कल्चर संगम डिस्ट्रिक्ट आर्ट सोसाइटी सस वनकन तस बह वनकन नो अदबी कारवान सह अम ब्रो गुलिसान अदब पामपोरस सम ब्रो तुंदिस अदबी सफरस मुतलिक करो मजीद कत इसन अदबी तंजीमन हुंद क्या रोल सन अदीब नई कलमकार
پتہ کڑنے کے حوالہ تم برہ پکنانے کے حوالہ اس کرو تہ گزارش تہ ژر کرت انمت سانہ خاطر تہند کہ سٹھے مدر تہ سٹھے خوبصورت کلام ام مز کیا کریو عنایت اگر کانٛہہ نعتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دستیاب کرو تم کھت رت آغاز کیا ادٕ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے بسم اللہ بوزن تہ ساروی گۄڈٕ پنن لیوکھمت نعتِ شریف تُہۍ دِیِو یہِ بُک یم تہذ 5 کتاب تہ ست انمت یم مز تہ گژھو ممکن ژر کریں مےٚ چھُ سارنٕے منٛز چھُ لگ بگ تہٕ وۄنۍ آو مےٚ بوزنی تو پنہ کلام مز یہذ 5 کتاب ناظرین ونس تامت شائع سپزمژ اکھ أکِس کھۄتہٕ اکھ کتاب سٹھے خوبصورت ٹائٹل کور سارنٕے کتابن ہُنٛد تو یہ اخ کتاب یہ یمیک ٹائٹل کور ہاو اس پنن وچھن والن پنس کیمرہ پرسنس کر بہ ریکویسٹ ز یمیک کلوز اپ اخ ہاون سان وچھن والن یہ ژوٗرِم کتاب یہ ژوٗرِم کتاب یہ یتھ کیا ٹائٹل یتھ کتاب ووٚٹھ بامبریٚنہٕ اچھا ووٚٹھ بامبریٚنہٕ تو باقین کتابن ہُنٛد تہِ ہاوو اس ٹائٹل کورس پنن وچھن والن تو مگر یٖتِس کالس کٔرِو تُہۍ اَسہِ عنایت پنُن عطیہ کلام یم لارِ ژےٚ کُن کوٚر مےٚ یہِ عزم ینہٕ ییٖتۍ زنم نِمہٕ تیٖتۍ زنم مستان مژے دیدار دِتم ینہٕ ییٖتۍ زنم نِمہٕ تیٖتۍ زنم وتہٕ چانہِ وٕچھِتھ نِمراوٕ نظر کِنہٕ لاگہٕ درے کِتھٕ سنبلہِ جگر ییٚلہِ واتہٕ یُتھُے تتھ جایہِ حرم ینہٕ ییٖتۍ زنم نِمہٕ تیٖتۍ زنم وٕچھِ گارِ ہِرا بیٚیہِ گارِ سوار نِمہٕ بوسہٕ کٔرِتھ تھاوُم مےٚ باور أنٛدۍ أنٛدۍ بنژے چھُم چون قسم ینہٕ ییٖتۍ زنم نِمہٕ تیٖتۍ زنم تمہِ برٛانٛدٕ دِمے لچھ سجدٕ نِمِتھ تُل تراو لگیم ییٚتہِ جسر سٔمِتھ اوٚش دارِ وسیم تھاوٕ چشمہٕ زٕ نم ینہٕ ییٖتۍ زنم لبہٕ تیٖتۍ زنم اتھٕ پانہٕ زُلیکھا شراکہِ ژوٚٹُن یوٗسُف کُنُن بازار وٕچھُن انہٕ تیٖژ سۄ توژھ وٕچھِ حُسنہِ بزم ینہٕ ییٖتۍ زنم نِمہٕ تیٖتۍ زنم کعبٕکۍ تہٕ مدیٖنٕکۍ چارٕ گرے بٔے لال ونٛدے ژے ناتھ پرے پتہٕ کیازِ مرے ادٕ آشہِ چھم ینہٕ ییٖتۍ زنم نِمہٕ تیٖتۍ زنم چھُے فاطمسٕے زوٚن تور کُنُے ییٚتہِ پانہٕ بٔسِتھ چھُکھ نوٗر نُنُے تلوارِ دٔرِتھ دِم عقلہِ فہم ینہٕ ییٖتۍ زنم نِمہٕ تیٖتۍ زنم یِم لارِ ژےٚ کُن کوٚر مےٚ یہِ عزم ینہٕ ییٖتۍ زنم نِمہٕ تیٖتۍ زنم ییٚلہِ کانٛہہ شٲعر کینٛہہ تخلیٖق کران چھُ کینٛہہ لیکھان چھُ ساروی گۄڈٕ چھِ آسان تٔمۍ سٕنٛز یہِ کوٗشِش اگر نہٕ تٔمِس آسہِ تہِ اورٕ کُن زوٚن تہٕ مگر یِم پرن وٲلۍ چھِ قارئیٖن چھِ تٔمِس چھِ تٔمۍ سُنٛد یہِ زوٚن اورٕ کُن پھِران زِ اتھ حظ چھِ پنُن اکھ گرامر آسان ردیٖف قٲفیہِ یتھ أسۍ علمِ عروٗض ونان چھِ تتھ سانچس منٛز گژھِ برابر پیوٚن تہٕ تۄہہِ ما باسیو کُنہِ ساتہٕ ضروٗرت زِ کٲنٛسہِ وۄستاد سٕنٛز یۄس تُہۍ پنُن یہِ کلام ہٲیِو نہ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کلام کٔرۍ جمع پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ گۄڈنِچ کِتاب ہیٚژ پبلش کرٕنۍ بہٕ ٲسٕس کھوژان بہٕ ٲسٕس ییٚلہِ بہٕ تنظیٖمن سۭتۍ وٕچھٕس مےٚ دوٚپ یِم چھِ وٕچھان کیٛاہ تام وزن یِم چھِ وٕچھان کیٛاہ تام مےٚ چھنہٕ پتہ یہِ کینٛہہ پتہٕ وٕچھ مےٚ تٔمِس چھِ ونان رشیٖد راشد صٲب سُہ تہِ چھُ پُلوامکُے دوٚپُکھ یہِ چھُ کرٹسزمر یہِ چھُ وٕچھان یُس أہنٛزِ نظرِ تل وُترِ پتہٕ نی مےٚ تٔمۍ سٕے گۄڈنِچ کِتاب تٔمۍ لیوٗکھ پتہٕ فور وور دوٚپُن ژےٚ چھُے واریاہ رُت اتھ چھُنہٕ وزن وٕچھنُک ضروٗرت کینٛہہ پتہٕ کٔرۍ مےٚ باقٕے پننسٕے پٮ۪ٹھ تِمن وٕچھنو نہٕ مےٚ پتہٕ باقٕے کر مےٚ پتہٕ یِتھٕے کٔنۍ پننسٕے تُہنٛزن کِتابن ہٕنٛدِ حوالہٕ چھِ واریاہو ادیٖبو خیال باوتھ کٔرمٕژ شاد رمضان صٲب یِم زن کٲشرِ زبٲنۍ ہٕنٛدۍ تھدِ پایِکۍ قلم کار چھِ ادیٖب چھِ شٲعر چھِ تہٕ یِم زن ساہتیہ اکیڈمی ہٕنٛدۍ وٕنکیٚنس کنویٖنر چھِ کشمیٖری ایڈوایزری بورڈٕکۍ تہٕ پروفیسر تہِ روٗدۍ کٲشِر زبان پرنٲوٕکھ پوٗرٕ زندگی تِمو تہِ چھِ بڑٕ رُت خیال بومُت تُہنٛزِ شٲعری ہٕنٛدِ حوالہٕ یُس زن تُہۍ کوٗشِش کران چھِو بڑٕ چھِ کینٛہہ ایپرِشیٹِو کوٗشِش کٔرمٕژ تہٕ ییٚمہِ برونٛہہ زِ أسۍ کرو مزیٖد کتھٕ تُہنٛدِ ادبی سفرٕکہِ حوالہٕ اسہِ کٔرۍتو بیٚیہِ کانٛہہ کلام عنایت یہِ تۄہہِ خۄش کرِ یہِ تۄہہِ پنُن دِل ونہِ ییٖتِس کالس ہاو بہٕ تُہنٛز بیٛاکھ اکھ کِتاب ییٖتِس کالس تُہۍ اتھ ژٲر کٔرِو یۄس بیٛاکھ اکھ کِتاب کِتاب مُتعلِق ؤنۍتو فاطمہ جی زوٗنہٕ راتھ اچھا یہِ کر چھو لیٖچھمٕژ مےٚ چھِنہٕ یادٕے مےٚ چھِنہ ڈیری پٮ۪ٹھ یِمن ڈیٹ لیکھِتھ یُس تُہۍ کلام چھُو لیکھان اتھ کوٗتاہ وقت چھُو تۄہہِ لگ بگ لگان مےٚ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ یہِ لیکھان چھس مطلب بہٕ چھس کران شروٗع پننِس ناوس تام چھِ مےٚ مۄکلان 8 بند آسنا 4 بند آسنا 10 بند آسنا مےٚ چھُ مۄکلان أتی سورُے پننِس سٹاٹ پٮ۪ٹھ أتی اتھ چاہے مِنٹ لگہِ یا 5 منٹ لگہِ کینٛہہ لگہِ تہٕ یہِ چھُ مےٚ مۄکلان یتھ منٛز چھا یِم تُہنٛدۍ والد محترم
یُس یہِ فوٹو یہ چھُ میں والد باب صٲب یہ میں والد کیا پولیس ڈپارٹمنٹس منٛز نوکری یس پولیس ڈپارٹمنٹس مز نوکری کران یِم چھِنہٕ حیات کینٛہہ حیات چھا نہ نہ یم اللہ تعالیٰ حیات کرے یم گٔرِی کٔرِنۍ حیات کی چلو اچھا، وۄنۍ جزاک کیٛاہ اللہ بوزنٲیِو دُعا چھُ تۄہہِ سۭتۍ تۄہہِ کوٚروٕ کینٛہہ چوٗز یِم ٲسۍ تھوٚمُت بیسِکلی اَتھ بَنٲیِتھ نا لِسٹ اکھ کُس کُس کلام بوزناوان اَسہِ یِم مے تھوڑا أچھن لایٹہِ فرق تمہِ موٗجوٗب چھِ مےٚ بنومُت آرام سان تہٕ وۄنۍ بوزناو بہٕ یہِ کلام تہٕ بسم اللہ نادان سیدٮ۪ن تہٕ سادن کھسہِ ہا نہٕ لول دارس زونُم نہٕ ژِیُھ غنیٖمت رووٕے قرارٕ یارس واہ واہ جگرس چھُ دود ووٚتھمُت کس وار یی تہِ وننس آز سُہ یقیٖن درٮ۪ہ ون دٮ۪و یی سُہ وار وارس مستان مٔتھۍ چھِ زانان نِمرِتھ چھِ کٲر مسول زُلفو چھُ واش کوٚڑمُت ژٕکھ لٔج تہٕ ٹٮ۪مبرِ نارس مٔرۍ مٔرۍ زندے گژھِ ہا زُو قبرے ؤسِتھ وتھِ ہا تھوٚد تمبلُن گٹٮ۪ن تہِ پزِ ما جبرٕکۍ خیال مارس مٔنگۍ مٔنگۍ دراز وونسا یی یوت اوس کتھِ پٮ۪ٹھ زٮ۪و چٲر گٔے پژھیٚیتھ آز تارٕ تارِ تارس دم پھٕٹۍ دِلس گۄبٮ۪ر گوٚو یتھ چھِ یہِ امی منٛز مےٚ کوٚرمُت ناو امی شہرٕ منٛز دم پھٕٹۍ دِلس گۄبٮ۪ر گوٚو وُٹھ بامبرے نہٕ ہرگِز چشمو چھُ آب پھِرمُت جۄیہِ جۄیہِ پکان چھُ آرس گٔرمٕتۍ اچھر چھِ ژھارٕنۍ سۄمبرِتھ برٕنۍ چھِ پرچن تُلہِ کانٛہہ تلاشہِ کُنہِ وِزِ ژھٮ۪پھ دِتھ بِہُن چھُ گارس لگہِ زیٖر پردٕ تھوٚد وتھِ رویُک نِقابہٕ الہِ ڈلہِ وُزِ سوز اُلفَتُک ییٚلہِ وزوٕنۍ چھِ تارٕ چارس ززرِس وۄمید باقٕے سبزار پھیرِ واپس موٗلس چھِ میژ چھۄنیمٕژ کِتھٕ پرٛارِ بہارس لگہِ داوٕ فاطمے یوٚد درٛوجہٕ ہارٕ بازِ تراوس لگہِ داوٕ فاطمے یوٚد درٛوجہٕ ہارٕ بازِ تراوس سُرگہِ مۄلہٕ نِیا مےٚ زیٖنِتھ تیٚلہِ کیٛاہ حژر چھُ کارس لگہِ داوٕ فاطمے یوٚد درٛوجہٕ ہارٕ بازِ تراوس سُرگہِ مۄلہٕ نِیا مےٚ زیٖنِتھ تیٚلہِ کیٛاہ حژر چھُ کارس نادان سیدٮ۪ن تہٕ سادن کھسہِ ہا نہٕ لول دارس ماشاء اللہ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت اچھا عام پٲٹھۍ ییٚلہِ کانٛہہ شٲعر بنان چھُ تٔمۍ سٕنٛز گۄڈنِچ کوٗشِش چھِ آسان بہٕ کیٛاہ تھاوٕ پانس تخلُص اگر نہٕ پتہٕ شٲعری آسہِ تہٕ تھاوِ باقٕے مگر تخلُص شٲعر ضروٗر تھاوان پانس مےٚ چھُنہٕ تخلُص تھوٚمُت کینٛہہ کیٛازِ یہِ چھُ سُہ ناو اتھ چھُنہٕ ضروٗرت یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت سٮ۪ٹھٕے تھوٚد اتھ ناوس یہِ چھُنہٕ ضروٗرت تخلُص حقیٖقت تۄہہِ ؤنِو سٮ۪ٹھاہ رٕژ کتھ یہِ چھُ ناو تیوٗتاہ خوٗبصوٗرت اتھ چھُنہٕ تخلُقٕچ ضروٗرت کینٛہہ وۄنۍ چھُ مےٚ جی گوٚمُت سکوٗلس منٛز تہٕ نتہٕ اوس مےٚ جی تہِ تھاوُن کینٛہہ اتھ چھُ تھوٚمُت فاطمہ جی وٕنکیٚس ییٚلہِ تُہۍ کانٛہہ کلام چھُ لیکھان تۄہہِ چھُو پیٚوان اُستادٕچ ضروٗرت کٲنٛسہِ ہاونٕچ ضروٗرت نہ اچھا اچھا مےٚ ووٚن نہٕ گۄڈنِچ کِتابہِ منٛز چھُ مےٚ نیوٗمُت أکِس أمِس تنگیٖسانس نِش تٔمۍ ییٚلہِ دوٚپ یہِ چھُے ژےٚ ٹھیٖک اس لیے کوٚر مےٚ پتہٕ باقٕے یِم 4 کِتابہٕ چھِ یِم کوٚر مےٚ پننِسٕے پٮ۪ٹھ پتہٕ یہِ اچھا رِٹایرمینٹ پتہٕ آسیو تۄہہِ واریاہ زیادٕ وقت مِلان لیکھنس خٲطرٕ نہٕ مےٚ چھُنہٕ تیوٗتاہ بنان لیکھُن کینٛہہ مےٚ چھِ گژھان تھوڑا کالس پرابلِم مےٚ اوس اکہِ ؤرۍ یہِ ہاٹس دود کالس اوسُم دود مےٚ چھُنہٕ نتہٕ ہٮ۪کہٕ ہا بہٕ گُتُل لیکھِتھ اچھا نہ مگر کُس وقت چھُ زیادٕ پہن ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ وِزِن یِوان چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ آمد آسان چھِ کمہِ وقتہٕ چھُ تۄہہِ زیادٕ پہن مےٚ چھُ کُنہِ تہِ وقتہٕ روتلہِ تہ کُنہِ ساتہٕ روتلہِ تہِ دۄہلہِ تہِ مطلب اکہِ دۄہ ٲسٕس بہٕ سکوٗلہٕ بہٕ ٲسٕس کیمِکل بہٕ ٲسٕس لیب اسسٹنٹ بہٕ ٲسٕس تتہِ کیمِکلس وزن کران أتی باسیو مےٚ 12:30 دُہچہِ بجیمژٕ أتی ہیوٚت مےٚ پتہٕ لیکچرر اوس سِگریٹ کور تٔمِس لیوٗکھ مےٚ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ 12:30 تہٕ سُہ چھُ مگر اردوٗ کلام سُہ چھُ اردوٗ کلام سُہ چھُ مےٚ لیوٗکھمُت تُہنٛدِ سِگریٹ تھوڑا بہت لیوٗکھمُت مگر پانس چھنہٕ مےٚ تیوٗتاہ تمِچ پاے کینٛہہ لیوٗکھمُت چھُ واریاہ یِم تۄہہِ کِتابہٕ چھِ تُہۍ چھِو یِم ٹرانسلیٹ تہِ کرناوان پتہٕ باقین ٹرانسلیٹ چھُنہٕ وُنہِ کوٚرمُت کینٛہہ ٹرانسلیٹ چھُنہٕ زیادٕ تر کٲشِر زبان یہِ چھُ کٲشرِس منٛز صوٗفی شٲعری باقین زبانن منٛز پھِرٕنۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل کتھ تِکیازِ یہِ چھُ اکھ احساس اکھ یہِ چھُ تصوُفٕچ کتھ تہٕ یہِ ٹرانسلیٹ کرُن چھُ واریاہ مُشکِل تہٕ تُہۍ چھُو مگر تصوُف کہِ علاوٕ بیٚیہِ تہِ جدیٖد دور کٮ۪ن موضوٗعاتن کُن توجہ مبذوٗل کٔرِتھ یتھ منٛز تۄہہِ ووٚنوُ زِ کینٛژو ادبی تنظیٖمو پھیوٗر اور کُن تُہُنٛد زوٚن تہٕ تُہۍ چھِو وٕنکیٚن کٮ۪ن جدیٖد دور کٮ۪ن موضوٗعاتن ہٕنٛدۍ حوالہٕ تہِ لیکھان تہٕ أسۍ کرو تۄہہِ ضروٗر گُزٲرِش زِ ایگزیکٹلی مزاحیہ تہِ بیٚیہِ تہِ بوزنٲیِو اَسہِ کینٛہہ مگر ہنا ٹھٔہرِتھ فِلحال پیٚیہِ اَسہِ رُکُن اکہِ لۄکٹہِ وقفہٕ باپتھ وٕچھن والٮ۪ن کرو گُزٲرِش زِ تُہۍ ٲسِو وٕچھان تُہُنٛد سون اَسہِ سارنٕے ہُنٛد پسنٛدیٖدٕ برٛیک فاسٹ شو گُڈ مارنِنٛگ JNK मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए,
बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। इस बीच मैं अखबारात की सुर्खियों का इंतखाब कर रहा था आपके लिए, और आज के मकामी अखबारात में एक खबर शाया हुई है जिस खबर की सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं एक अंग्रेजी रोजनामे से। कश्मीर लिंक टू कन्याकुमारी थ्रू रेलवे लाइन, प्रेसिडेंट मुर्मू हाईलाइट्स डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक सुर्खी सुनिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन टेबल्स इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 इन लोकसभा। जी मेरे पास है उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। वादी के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, श्रीनगर समेत दीगर मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें अगले 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में भारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी का ऐलान महकमा मौसमियात। जी उर्दू अखबार के पहले सफ़े की खबर, महराज आलम की अख्तामी तकरीब, दरगाह हज़रत बल में सबसे बड़े इज्तिमा का इनेकाद, फर्जंदान तौहीद का इजदाम उमड़ाया, मुसलमान नमाज के बाद मोए पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से हुए फैज़याब। और एक सुर्खी सुनिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 मार्च से जम्मू में कानून साज असम्बली का इजलास तलब किया। जी मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पे एक खबर शाई हुई है। LG calls for multi-sectoral partnerships for training human resource for palliative care, inaugurates conference of Indian Association of Palliative Care, Radiotherapy, Oncology and Operation Theatre Complex at AIMS Jammu, launches AIMS pain policy। अंग्रेजी अखबार की सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं। डिप्टी CM लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर स्पोर्ट्स ब्लॉक एट डिग्री कॉलेज नौशहरा। और एक सुर्खी, स्कूल्स हैव क्रिटिकल रोल इन प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज अमंग यूथ्स, सकीना इत्तू। जी अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, जम्मू व कश्मीर हुकूमत के बिजनेस रोल्स हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी की मीटिंग 4 फरवरी को। अंग्रेजी अखबार की सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं। OTM मुंबई टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू CM TD डिपार्टमेंट। जी मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। नौजवान रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद, मैं चाहता हूं कि नौजवान जम्मू व कश्मीर के तब्दीली के सफर की क़यादत करे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। उर्दू अखबार रकम तराज है, गुलमर्ग में सफेद हिरन की मौजूदगी से मुतालिक सोशल मीडिया पर गश्त कर रही वीडियो बेबुनियाद, गुमराह कुन पोस्ट को शेयर करने वाले फर्द ने माफी मांग ली, लोग अब इसको आगे फैलाना बंद करें। ये थी अखबारात की सुर्खियां। हमारे साथ हैं कश्मीरी सूफी शायरा फातिमा मानो जी। फातिमा जी, थोड़ा तो बे कलाम सानि बापत चरित ये कशीशियत रंग कसाबस मज। अच्छा ये किताब हावो इस पत पन्न वचन वाले तो मगर गोडत बोजनो तो ऐसी अत मच वतन वतन मोनी वतन सोनी छ बिल्कुल अके चमनिक छ अस गुलजार तय गुल। वाह। मुसलमान हुन तो सिख ईसाई इकवट अकिस वतनस बसियत मन जन छ बुलबुल। वाह वाह, बड़ा खूबसूरत छ दर्दिल अख अकिस गम खार लगित, वुचो हेर बन वोनु दित छुई कुनुई कुल। असल सड़ा असल छ हेरस ईज दो रुत लोल वरतान, छ त्रंग दित रनि कसाबस शेरी काकुल। परान नाटे नबी के पाठ वखनान, परान नाटे नबी के पाठ वखनान, सदा सारियों छ बोजान युस करी सोल। असल सड़ा जान वनान अड़ जार आगस अड़ शिवस छी, वनान अड़ जार आगस अड़ शिवस छी, दवान दसगीर सुंद बेई चार तुलमुल। वाह वाह। समो यकजा थवो जिंद बोय चारुत, पको अकि वट वनोनी काव गाटुल, मलकतन नजर बदवुन फातिमन टी सानिस वतनस, सोम्बुल शीरित फलो जन बाग की गुल। खूबसूरत जन मजहबी रवादारी सानि कशीर मज यम छ मिसाल दिन यवान छ बय बंदित यु जन छ सानि कशीर मज रोजन यम योर त कायम त अमिच ख्याल बाव छ करमज अम सठी खूबसूरत कलाम जरिए सड़ा शुक्रिया सड़ा शुक्रिया। बिल्कुल सही। अम अलाव छ त कोविड विज त वारा कलाम लिखमुत यस त रजिस्टर त करियो ऑनलाइन पत या खतर DC सोम तरफ मिलियो त सर्टिफिकेट त। अच्छा अच्छा ठीक छ तत मुतलिक वन तो गड सु छ कोरोना वायरस सु छ छांडुन मगर यथमज छ सुति चलो सु कित कन आउ तम सा तो सु ख्याल सु लिखनु
ہن تو منگے یتھُے بہ کینٛہہ بوزان چھس تہٕ بہ چھس ہٮ۪وان کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ لیکھُن لیکھُن چھُ ہٮ۪وان تُہۍ سٮ۪ٹھاہ تتھ منٛز جان ٲسا بیٚیہِ تۄہہِ علاوٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ پاٹسِپیٹ کوٚرمُت یِم واریاہ اوس کوٚرمُت واریاہ اوس کوٚرمُت. اچھا اچھا تۄہہِ چھِ اکھ خوش بختی حٲصِل سُہ گوٚو یہِ زِ عام صوٗفی شٲعرن ہٕنٛدۍ حوالہٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ بُنیٲدی مسلہٕ یہِ آسان زِ تِمن چھُنہٕ پانہٕ لیکھُن تگان کینٛہہ پتہٕ چھُ تِمن پیٚوان باقین ہُنٛد مدد طلب کرُن مگر فاطمہ جی چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یہِ عنایت زِ تُہۍ چھِو پانہٕ کٲشُر وۄتھان تہِ تہٕ لیکھُن تہِ تگان. اچھا کیٛاہ چھُ یہِ کلام تہٕ اتھ چھُ گۄڈنیُک چھُ شروعات اردو. اچھا ہے کرونا کہیں واپس جا کے مرونا. ہے کرونا کہیں واپس جا کے مرونا. پتہٕ چھُ یہِ کٲشِر پٲٹھی پرو استغفار دل دِتھ منگو حظ توبہٕ برصغیٖرٕے کرونا وایرسے نِشے رچھ خۄدایا مُچھِ تھاوُن کٔشیٖرٕے. وُہانس مُلکہِ چیٖنسٕے گوٚو دسمبر 19 منٛزٕے نوٚن ٹی بی عملن بِچٲرۍ زوٗ دیُت ہٮ۪مت چھکھ ٲے ما بصیٖرٕے. شِکست شہمت ؤری یہِ 19 بٮ۪مٲری ہٮ۪تھ یہِ کیٛازِ آیو یہِ کووِڈ 19 حُکمہٕ پھٔہلِن زنگن گنڈ ہوس تہِ زنجیٖرٕے. بٮ۪مارے بے شعوٗر ناول کرونا نامہِ بد پُٹھے چھُس ہٮ۪مو زے پٮ۪ٹھ یُتھُے اژان ڈر ہیوٗے اتہِ پستہٕ بیٚیہِ أمیٖرٕے. مُلک کُس تام چھُ پتے اتھ گوہٲیی دِل دِوان باسیو شۄنٛگِتھ شہمٲرۍ ٹٮ۪سٹ کوٚرہس یِمن زہریٖلہٕ چھِ ؤتیٖرٕے. چھُ عالم بے بسی منٛز آز رٹو کِتھ پٲٹھۍ کاپہِ منٛز اتھ لُکن پٲغام واتنٲوِتھ دوان حٲکِم تہٕ بیٚیہِ وزیٖرٕے. نہ لوٚبہس وُنہِ دوا نہ ویکسیٖن وباہُک ناو تام دِتہس سمو یہِ نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ سٔمِو یہِ نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ یِکوٹ کٔرِو یہِ نہٕ کانٛہہ تہِ جمہِ گفیٖرٕے. متھُن سینٹایزر اتھن جل گنڈٕنۍ ماسک بٕتھِس أچھن تھوٚپ أکِس اکھ نِش جُدا چھِ زن آز نہ مٔشراوون پنُن ضمیٖرٕے. اگر لولس أنٛدٕرۍ تہِ گژھِ ژٮ۪ل کرُن کنٹرول نالہٕ مٔٹِسٕے کرٕنۍ دٔسۍ پوٗژھ تام آز بنٛد یہِ نہ لگہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ زیٖرٕے. چھُٹی انٛد ہٮ۪تھ گٔے پڑایے شہر گامن تہٕ دفترن تام یِیو نہ سٲرۍ در ندامت گژھان بوٗزِتھ دِلس تگیٖرٕے. گٔنڈِتھ گُلۍ ووٚن ؤزیٖرِ اعظمن عرض میونٕے بِہُن گرن منٛز لُکو تُہۍ مٲنۍتو ہراوون کرونا لڑ کٔرِتھ خنزیٖرٕے. یِژٕے پانس سلامتی چھے سمٲجی ڈسٹنس تھاوٕنۍ آز کمر پھٕٹہِ ادٕ ادے چھِ دِنۍ گرِ رٕکھٕے ؤنۍتوس یا لٔکیٖرٕے. کوٚرُکھ سورُے تہِ لاک ڈاونٕے اندر نیبرٕے نژُن گوٚو بنٛد چھِ حکمت احتِیاط بالکُل خۄدا روٚٹ کرِ بٔنِتھ نصیٖرٕے. چھِ کارنٹاینسٕے منٛز لُکھ تھٲوِکھ 14 دۄہن گرے کینٛہہ حُکُم سرکارنٕے رُتُے کوٚڑ میٖٹنٛگ منٛز ٲسۍ تُرٛکۍ وزیٖرٕے تُرٛکۍ مٔشیٖرٕے. بندش گٔے 21 دۄہن پٮ۪ٹھ أڑِس رٮ۪ڈ زوٗن جنڈٕ چھِ کھٲلِتھ رحیٖما بٲگٕر آو رحمت حوالے ژےٚ تھاووے شریٖرٕے. یہِ چھِ سٮ۪ٹھٕے زیٖٹھ نظم تُہنٛز تہٕ یُس زن یہِ موضوٗع چھُ یہِ تُہنٛد کلام بوٗزِتھ گٔے اَسہِ تِم سارے تِمہٕ ٹیٚچھِ یاد تِمہٕ نٮ۪بر نیرُن دٔسۍ پوٗژھ نہٕ کرُن نالہٕ موٚت نہٕ کرُن پتہٕ شٲعری ہٕنٛدِس سانچس منٛز پتہٕ یِم سٲری چیٖز تراوٕنۍ یہِ چھِ سٮ۪ٹھٕے مُشکِل. اتھ منٛز چھُ سورُے پتہٕ آمُت. تہٕ تۄہہِ نِش اوس یہِ تہِ زانُن بہٕ اوسُس ٲدۍ عرض کران زِ سانہِ واریاہ ادبی تنظیٖم چھِ کٔشیٖرِ منٛز یِم واریاہ مُتحرِک چھِ یِم کوٗشِش کران چھِ زِ کٲشِر زبان کِتھ پٲٹھۍ رٔژھراوون تہٕ سۭتی یِم زن سٲنۍ نٔو پُے چھِ تِم کِتھ پٲٹھۍ پکناووکھ برٛونٛہہ تِمن کِتھ پٲٹھۍ کرو اتھس تھپھ تہٕ کٲشرِس کلامس شٲعری سۭتۍ کٲشرِس ادبس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ تِہُنٛد لوے پھوٚے. تہٕ اتھ منٛز ؤنۍتو تُہۍ اَسہِ زِ تُہنٛز تہٕ یژھو أسۍ امہِ حوالہٕ راے کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان اَمہِ سۭتۍ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ کینٛہہ مدد گژھان یِم زن سانہِ ادبی تنظیٖم چھِ یِمو یہِ ذمہٕ دٲری تُجمٕژ چھِ. اگر یژھو تہٕ مدد گژھِ بٔڑۍ گژھِ لۄکٹٮ۪ن کرٕنۍ اتھس تھپھ بٔڑۍ گژھِ لۄکٹٮ۪ن اتھن کرُن تھپھ برونٛٹھ برونٛٹھ پکناوُن نتہٕ دپہِ کانٛہہ بہٕ چھُس تہٕ بیٛاکھ پکناوُن کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ گوٚژھ ساروٕے کھۄتہٕ یِمن سکوٗلن منٛز یہِ کٲشِر زبان گژھٕنۍ مطلب یہِ گژھِ لاگوٗ گژھٕنۍ مطلب کانٛہہ أکیاہ پویٹ چھُ لیکھان کانٛہہ بُک چھُ لیکھان پونٛسہٕ چھِس لگان پتہٕ چھِ نِوان ہایر سیکنڈرین لوکل اتھرس چھِ ایز لسٹ آسان ایٹ لیسٹ رٹنہِ 3 بُکہٕ تِم چھِ تتہِ ونان ہیٚچھُن کٲشُر سبجکٹ ڈگری کالجن منٛز کٲشُر اسہِ کتھ لگان. بالکل صحیح. امہِ سۭتۍ چھِ گژھان أکِس شٲعرس پتہٕ امہِ سۭتۍ حوصلہٕ شِکنی گژھان مایوٗسی گژھان یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ. بالکل صحیح. تُہنٛدِ مُتعلق زندگی کیٛاہ چھِ زندگی ہٕنٛز ڈیفنیشن کیٛاہ چھُ بیٚیہِ اکھ شٲعر کیٛاہ چھُ چاہان کہِ سماجس منٛز کِتھ کٔنۍ گٔژھ تبدیٖلی آسٕنۍ.
मतलब कस तब्दीली मतलब सु क्या चाहन कि समाज क्युथ गोस आसन तमिस मुताबिक समाज गोस आसन मे छ लिखम कतन तान न छस हिंदुई न मुसलमानै हिवन वेंदुन हुई संसार पिवम तरंग का साबस या कुत कर छकस फातिमा छुस क्या नाव मतलब इंसान गोस आसन कुनै अख अकिस अंदर किन गोस कोदूरत आसन क्या बागोस गोस न आसन क्या यह गोस न आसन कि तेल पकि समाज ठीक अगर मैं यह थो हु ब्रोट हमें मे कहें यह गोस न गसन हु गोस न गसन तो तम सह गसान नोकसान समाज से तुहज जिंदगी किस रोज क्या तह पे चैलेंज वगैरह मे पे चैलेंज वारिया मीन जिंदगी मोजूर पे स्टार्ट गमज अकिस मुलाजमस तान अकिस मुलाजमस तान बस गर मोजूर ते बस सिंगल लेडी सिंगल मदर तो बस मोजूर ते हु ये मतलब मे मोजूर ते कर्मज घर से मतलब रेडस मज पे कह सारुन तो मे कट कर सोरमुत ड्यूटी विज तो तमि सात मुलाजिम गरस मज तो तमि सात मोज चैलेंज आई में पता वारिया सख्त में पे वारिया मुश्किलात जिंदगी में जी आपके साथ इंशाल्लाह और भी बातें होंगी लेकिन उससे पहले लेते हैं हम एक वक्फा। नाजरीन आप बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, आपकी 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 सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वुचन वाले हंस बेक लट खुश आवे तो गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम वुचान तो इसकिस प्रोग्रामस मन से पन स्टूडियोस में साल इनमित फातिमा बानो जी यम सूफी शायरा तो यहंस 5 किताब वनिस तमत पब्लिश गमस केंचन किताबन हिंद टाइटल कवर वुचो तह तो यम यहंस मजीद 3 किताब यम पब्लिश गमस तो यम सड़ा खूबसूरत लेखान सड़ा खूबसूरत अनमान युजन ये सिलसिल सूफियतुक ये ब्रोह पकनावान तो कशिर कशीर तो कशीर मान अमी सिलसिल बापत सानि कशीर वन यह रिशवर यह पिरवर खैर अस करो मजीद कथ मोहतरमा फातिमा बानो जी से मगर फ़िलहाल हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं J&K बैंक डिजिटल मनी के हवाले से एक खुसूसी सेगमेंट। इस सेगमेंट को देखिएगा और उसके बाद आज की मेहमान से मजीद बातें होंगी। देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और पैसे की हिफाजत हमारे अपने हाथ में है। जब तक हमारी मुट्ठी बंद है हम महफूज हैं, और जिस वक्त हम मुट्ठी को ढीला छोड़ते हैं हम मुख्तलिफ साइबर फ्रॉड के शिकार बन सकते हैं। जरूरत है एक प्रॉपर डिजिटल और साइबर हाइजीन की, जिसके ऊपर बात करेंगे हम आज के एपिसोड में। जैसे कि सबने देखा है कि हम घरों की हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं। जो भी अभी पुराने टाइम पे अभी 2 साल पहले कोविड 2-3 साल पहले कोविड आया था, एवरीबॉडी सो सेंसिटिव, अपने घरों को क्लीन रखता था, डिसइंफेक्टेंट्स यूज करता था कि नहीं वायरस नहीं आ जाए। इसी तरह से भी साइबर हाइजीन, जब आप साइबर मीन्स एनी डिवाइस यूज विच हैज द एबिलिटी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, उसको भी क्लीन रखना है और उसका यूज एफिशिएंट और सिक्योर वे में करना है। हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप तो ले लेते हैं लाखों रुपए के में, बट उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, दैट वी आर यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स, दैट इज मोर प्रोन टू द साइबर अटैक्स। क्योंकि उनके जब भी आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर लोगे, जो भी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट मेरा अनऑथराइज्ड है, जो पैच आएगा आई कैन नॉट अपडेट माई सिस्टम बिकॉज द सॉफ्टवेयर आई एम यूजिंग इज पायरेटेड, दैट इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द इंटरनेट। व्हेन आई यूज टू ट्राई टू यूज द अपडेट द पैच, इट विल नॉट डू, इट विल फेल।
या मेरा मोबाइल डिवाइस है, अब बोलते हो यार मेरा एंड्रॉइड पुराना हो गया, फर्मवेयर पुराना हो गया है, मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर पुराना हो गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते यूजर्स। वो क्या करता है, हैकर्स क्या करता है, वो देखता है इस यूजर ने साइबर हाइजीन मेंटेन नहीं की, इसके पैचेस अपडेट नहीं है, वल्नरेबल पैचेस है, आई कैन एक्सेस दीज डिवाइसेस। वो क्या करते हैं, डू यू सेंड द SMS भेजेंगे। अब यूजर्स तो होते हैं, लालच देंगे कि आप इफ यू क्लिक दिस यू विल गेट दिस, कुछ उन्होंने रखे होते हैं कि आपको यू विल गेट फ्री एयर टिकट्स। उस SMS क्लिक करने से वो क्या करता है, जो भी पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड देता हो उसका रिमोट कंट्रोल ले लेता है, और जैसे ही वो रिमोट कंट्रोल मेरे डिवाइस का ले लेता है, ही कैन डू द ट्रांजैक्शन। अगर मैं साइबर हाइजीन मेंटेन करता हूँ, मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए करता हूँ, मैं अपने फाइनेंशियल रिस्क को रोकता हूँ। देखो ना, अगर मैंने साइबर हाइजीन मेंटेन नहीं की, ना ही मैंने अपने सिक्योरिटी पासवर्ड्स चेंज किए रेगुलरली, ना ही मैंने अपने डिवाइस स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स, उससे क्या होगा, आई एम मोर प्रोन टू द हैकर अटैक्स, और मैं फाइनेंशियल रिस्क पे हूँ कि आज की डेट में आपका जो भी वॉलेट में तो पैसा होता नहीं, जो भी पैसा है आपके मोबाइल में ही है, पूरे अकाउंट्स जो भी आपके लिंक्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, सारे यहीं पे होते हैं। और अगर मैं इसको मेंटेन नहीं करूंगा, आई एम मोर प्रोन टू द फाइनेंशियल रिस्क। जो डिजिटल और साइबर हाइजीन के बारे में हमने अभी जानकारी हासिल की है, इसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डूज एंड डोंट्स हैं, उसके लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। तो उनमें सबसे पहले ये आ जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें फिशिंग अटैक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। इन फिशिंग अटैक्स में जहां पर हमें कोई अटैकर अपना डेटा हमसे छीनना चाहता है, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सोशल मीडिया पे हमारे कॉल्स आते हैं या ईमेल्स के थ्रू आते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना, इनसे खबरदार रहना, और अगर हो सके तो इनको रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बियॉन्ड हम अपनी डिजिटल सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर पाए, इसमें 3 ज़रूरी चीज़ें हैं। आजकल की दुनिया में जो पासवर्ड हम कहते हैं, पासवर्ड आप अपना बहुत सिक्योर करें। इस सिक्योरिटी में कुछ जो तरीके हैं कि आप अपर और लोअर केस, मतलब बड़े और छोटे हरूफ का इस्तेमाल करें, उसमें नंबर्स का इस्तेमाल करें, स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें, और ऐसे पासवर्ड ना रखें जो इजीली कोई गेस कर सके, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, गाड़ी का नंबर हो गया। इन चीज़ों को अवॉइड करें। और दूसरी चीज़, जहां तक हो सके, अगर हमारे किसी लॉगिन के वक्त मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पॉसिबल है, जो कि आजकल तो सारे जो हमारे पोर्टल्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, जीमेल हो गया, कोई बाकी के पोर्टल्स हैं, उन सब में भी आपका फ़ोन नंबर एक सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बन जाता है, तो वो सारा सिक्योर रहता है। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी उसी चीज़ में है। दूसरी बात, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे किसी भी मैकेनिज्म से है, चाहे तो हम मोबाइल बैंकिंग यूज़ करें, UPI यूज़ करें, या हम अपना ई-बैंकिंग यूज़ करें, उस वक्त हमेशा जिस साइट पे हम जाते हैं उस साइट को चेक करें कि ये ऑथेंटिक साइट है। ऑथेंटिक कैसे हो पता लगेगा आपको कि वो पर्टिकुलरली आप एक पैडलॉक मिलता है, एक लॉक मैकेनिज्म मिलता है उस जहां पर भी उसका एड्रेस होगा, HTTPS वो साइट होती है। उस पैडलॉक को चेक करें, उसकी सर्टिफिकेट चेक करें, वैलिड है, उसके बाद ही उस पर्टिकुलर साइट पे आप अपना ट्रांजैक्शन करें। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें खबरदार रहना चाहिए कि जब भी हम पब्लिक वाईफाई यूज करें, उनको तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए आप अवॉइड ही कर लीजिए। जब हम भी UPI ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये हमेशा बार बार सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट से, इवन रेगुलेटर से भी एडवर्टीजमेंट आता है, पर उसका ख्याल हम नहीं करते हैं ये कि UPI ट्रांजैक्शन जब भी कोई पेमेंट रिसीव करनी हो, उस वक्त कभी भी OTP इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमेशा जब आपको पेमेंट रिसीव करनी हो, उसके लिए कोई OTP देने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। जब भी हम किसी अपने बच्चे को या छोटे जो हमारे रिलेटिव्स हों, उनसे ये उनको अपना कार्ड दें या अपने क्रेडेंशियल्स दें ट्रांजैक्शन करने के लिए, पहले तो अवॉइड ही करना चाहिए, और अगर देना पड़े, कोई ज़रूरत है, तो हमेशा ये ट्रांजैक्शन अपनी सुपरविजन में कराएं। बिकॉज जो छोटे बच्चे हैं, जब उनको इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को करना पड़ता है, तो उस वक्त ये ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी रहती है कि वो फ्रॉड्स का शिकार हो सकते हैं।
टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें साइबर हाइजीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी डिजिटल फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गए या आपके साथ स्कैम हो गया, आप उस चीज़ के बारे में डायरेक्टली अपने कंसर्न बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं, या साइबर कंप्लेंट आप साइबर पोर्टल www.cybercrime.gov.in पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या नेशनल टोल फ्री नंबर 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्टली किसी भी नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट कर सकते हैं। आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि साइबर कंप्लेंट जितनी जल्दी हो सके आप इन जो पोर्टल या साइबर पुलिस स्टेशन में करें, ताकि हम आपके साथ जो स्कैम हुआ है, आपकी जो खून पसीने की जो कमाई का पैसा जो है, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स ने लूट लिया है, हम पूरी कोशिश करेंगे और हमेशा हमारी कोशिश रही है कि हम आपके पैसे आपको वापस दिलवाने में कामयाब हो जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहे पुलिस की तरफ से चाहे मीडिया की तरफ से डिजिटल फ्रॉड्स साइबर क्राइम के बारे में मिल जाती है, इस चीज़ को आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ये सब करके न सिर्फ आप खुद को भी साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी इन डिजिटल फ्रॉड से बचा सकते हैं और आप एक जिम्मेदार शहरी का फर्ज भी अदा कर सकते हैं। शुक्रिया। आज हमने बात की साइबर हाइजीन के बारे में। अगली कड़ी में और एक विषय पर बात होगी। जब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। किसी भी साइबर फ्रॉड की इत्तला नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत दें। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से ये ज़रूरी और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट, और आज बात हो रही थी साइबर हाइजीन के हवाले से। और आई एम श्योर कि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा इनसे। बहरहाल आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फातिमा बानो जी, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प शायरा हैं। अच्छा, तो वायरा शोज दूरदर्शन मज दितमित, वायन मुशायरन मज पार्टिसिपेट कर्मुत, अम अलाव रेडियोस मज अप्रूव गमित, बेसु तुम वन फरमावान कि यम वायरा गुलकार तिमन तुहद कलाम ते रिकॉर्ड कर्मुत। क्या मुतमईन तुम वनकस जिंदगी मज, क्या महसूस तुम वनकस कर? आप मुतमईन कि कर तो हौसला अफजाई कर, हौसला अफजाई मेज यावन तमिक फोटो तुज अकिस किताब पे पब्लिश हाव वचन वाल जिंदगी मज कसा तब्दीली पे फिजिकली असली ना बह पकान इथे कन नोम मोन। अच्छा तुहद जवानी हुंद फोटोग्राफ सन वचन वाल वचान करो तुम गुजारिश, चूंकि तुम वन जदीद दौरस मज मुख्तलिफ मौजूवातन मुतलिक लेखान, तो जन हंसी मजाक कोशिश करान सुबह सुबह असनावो गिंदनावो रंग बदलावो तो तुथ कह कलामा तुथ कह चीजा युस लिखमुत आसव वन बह सुई युस मे गोडनिक लट मुशायरस मज कोरमुत दूरदर्शन वलो हसाइनस दानो रबड़ इंसान पैदा कर, न दाग नहीं थकि कमर नर जंग टिठी उस खान पैदा कर। मजूदारन लजिक बेहमुंड बिहित वातुन गोसु खेन चन, सही अनेक ब्रोह कुन रेनित थाव्यक सु तंग हिउ दान पैदा कर। यह हो मोहजूर सबस तिथि सामान पैदा कर। शुद्ध ते साफ बार ददयड़ नंगलित ग्रोख सु कायु नाव, सु नकली गाव टिकलिस पे गुहिस कुत गान पैदा कर। मंडी कुस ओट आज कालस थुरी कुस चोट अथव सती, बुझित पाने वुफित यसी तिथि हिश नान पैदा कर। खूबसूरत शार। मंडी कुस ओट आज कालस थुरी कुस चोट अथव सती, बुझित पाने वुफित यसी तिथि हिश नान पैदा कर। कहालत आजकल आम जनान मर्द तम खबर कार लिखमुत मेरी गोडनिक लट दिखमुत। मंगुस तालो टंगा प्योन गोस कमाउन छा सहल आजकल, मंगुस तालो टंगा प्योन गोस कमाउन छा सहल आजकल, नचित गिरित दुहस फिरित गरे सनवान पैदा कर।
گوبر رٲنۍ ہٮ۪تھ کران مشور بدت ییٚتہِ موج بٔلۍ روزٕے لٔگِتھ سُے حُس چِرن ہشہِ ہوٚٹ نۄشن ہٕنٛز شان پیدا کر گینٮ۪ن پھرِ پھش دوا گوٚژھ تیُتھ چھِ یِم ہٹہِ گٔژھۍ ترٛہے باسٕنۍ گینٮ۪ن پھرِ پھش دوا گوٚژھ تیُتھ چھِ یِم ہٹہِ گٔژھۍ ترٛہے باسٕنۍ نٔگٕر نٔگرے ظُلن ڈی سوتُر تیُتھ پان پیدا گینٮ۪ن پھرِ پھش دوا گوٚژھ تیُتھ چھِ یِم ہٹہِ گٔژھۍ ترٛہے باسٕنۍ نٔگٕر نٔگرے ظُلن ڈی سوتُر تیُتھ پان پیدا کر مشیٖدن کُن نِوان جلداو پلیمٕتۍ کینٛہہ حرامس کھٮ۪تھ خۄدا صٲبا وُڑاوُکھ تِم یِتھٮ۪ن کیُتھ پان پیدا کر نگارا وٲیزو وٲیی عمل رٕژ رٕژ کٔرِو ہردم درس دِتھ پانہٕ گٔژھۍ وُترٕنۍ تِمن سۄے زان پیدا کر یہ چھُ مطلب دۄیہِ طریٖقہٕ اوٚڑ مزاحیت تہٕ اوٚڑ چھُ نصیحت اتھ منٛز سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت اصل چھُ لیوٗکھمُت تہٕ زندگی منٛز چھِ واریاہ اُتار چڑاو یِوان زندگی ہُنٛد یُس زن سلسلہٕ چھُ یہِ چھُ پکوُن سلسلہٕ مگر اتھ منٛز چھُنہٕ انسان تہِ ہیوٗ روزان کینٛہہ پٲٹھۍ زن وٕنۍ أسۍ تُہنٛدِ یاونٕچ تصویٖر ٲسۍ ہاوان پنٕنۍ وٕچھن والٮ۪ن انسان سٕنٛزِ زندگی منٛز چھِ واریاہ تبدیٖلی یِوان تہٕ انسان سٕنٛزِ زندگی ہٕنٛدۍ یِم بدلہٕ وٕنۍ انہار اتھ پٮ۪ٹھ ما چھُ تۄہہِ کینٛہہ لیوٗکھمُت اتھ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ چھُ مطلب لۄکُٹ مۄکُٹ آدم نامٕے ونو أکِس انسانس کیٛاہ چھُ زینہٕ پٮ۪ٹھٕ مرنس تام گژھان ییٚلہِ دزٕ بُزے سُہ یاوُن سوریو ژوٚل کپورے یی یوٗرۍ پھیرِ ہا پوٚت لُژراونے چھُ بورے شُر زاس کھۄکھشہِ کرمس پتہٕ آیہِ مٔژ جوٲنی کینٛہہ دۄہ زٔمیٖن دبٲوُم دم کھمبا عقلہِ چورے نیتھٕر کتھن ہُنٛدُے سنٛز کوٚر ماجہِ مٲلۍ ؤلۍ ؤلۍ زٲیِم پنٕنۍ شُری تِم للوِم کۄچھے ژۄپورے وٲتِم کمایہِ کُلۍ ییٚلہِ رژھ رژھ گوٚوُس سۄتان بٲے دوٚپہم ژےٚ کوٚرمُت وٲتِم کمایہِ کُلۍ ییٚلہِ رژھ رژھ گوٚوُس سۄتان بٲے کھۄکھشہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ کمایہِ کُلۍ دوٚپہم ژےٚ کوٚرمُتٕے کیٛاہ کرٕ فر یہِ سون سورُے ژھۄپہٕ دپ کٔرِتھ بِہُن گژھِ رٹھ انٛد کُنُے کُٹھِس جاے ژھۄپہٕ دپ کٔرِتھ بِہُن گژھِ رٹھ انٛد کُنُے کُٹھِس جاے ہا زن تہِ گٲنٛٹہٕ منٛز لوٚگمُت بہٕ کاو ہورے کیٛاہ گوٚو شُرگی ہُنٛدُے سُہ میچھر بُجرُک یہِ کرٛوٗٹھ کرٛیچھر وٲحد خۄدا چھُ شٲہد دِتھ گٔے برس مےٚ تورے کُس بوزِ ونہٕ حقیٖقت دانایہِ کُل چھُ از کُس دپنم أمِس مغٕز ڈٔلۍ گرباس چھُنہٕ بِچورے کُس بوزِ ونہٕ حقیٖقت دانایہِ کُل چھُ از کُس دپنم أمِس مغٕز ڈٔلۍ گرباس چھُنہٕ بِچورے گس لوٚگ تہٕ أڑجہِ بٔدِسٕے کرٛٮ۪پ گوٚو یُتھُے تہٕ باسیو گس لوٚگ تہٕ أڑجہِ بٔدِسٕے کرٛٮ۪پ گوٚو یُتھُے تہٕ باسیو لۄکچار پٔزۍ کِنی وۄنۍ توٚر کھۄرٕ پھٕٹہِ اپورے وٲنٛسن تہِ ڈوٗنۍ گرٛٮ۪نٛد گٔے اتھِ فاطمس لوٚگا کینٛہہ وٲنٛسن تہِ ڈوٗنۍ گرٛٮ۪نٛد گٔے اتھِ فاطمس لوٚگا کینٛہہ یی چھُم ازُل پنُن تٔتھۍ مُژرِتھ حلم مےٚ دورے ییٚلہِ دز بُزے سُہ یاوُن سوریو ژوٚل پروردگار ہُررٲیِن تُہنٛدِس قلمس آے تہٕ پاے تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ أنوٕ پروگرامس منٛز تشریٖف سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تہٕ سانہِ باپتھ تہِ کٔرۍزیو دعا سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بالکل سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تہٕ أسۍ تھاوو وۄمید زِ ییٚلہِ بیٚیہِ لٹہِ أسۍ مُلاقات کرو تمہِ ساتہٕ آسن مزیٖد تُہنٛزٕ کینٛہہ کِتاب تۄہہِ سۭتۍ یِمن متعلق أسۍ کتھ کرو تُہنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ناظریٖن آپ کا بھی بہت شُکریہ آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ بچوں کو ڈھیر سارا پیار بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام دی امید تو ہمیرا سے اجازت بھی تو خدایس حوالہ